انجمن ترقی اردو ہند کا یہ چوتھا ادبی فیسٹیول جو شاہجہان آباد کی 2 صدیاں اس عنوان سے ہو رہا ہے، اور اس میں آپ نے 24 اور 25 مارچ کو مختلف موضوعات پر سیشن سنے۔ آج 26 مارچ اس کا پہلا سیشن آپ نے شاہجہان آباد کی سماجی زندگی پر سنا، جس میں عطا اللہ صاحب اور عظما صاحبہ نے گفتگو کی، اور اب یہ سیشن جو آثار الصنادید پر ہے، اور اس کا عنوان اتنا دلچسپ ہے کہ کیا آثار الصنادید سیر المنازل اور واقعات دارالحکومت کی درمیانی کڑی کہنے جا رہا تھا، لیکن درمیانی کڑی نہیں بلکہ اس کا عنوان ہے کیا درمیانی حاشیہ ہے۔ تو یہ جو حاشیہ ہے اس پہ ہمیں بحث کرنا ہے۔ اس عنوان کے تحت ہمارے ساتھ 2 بہت ہی ذی علم شخصیات موجود ہیں، جن سے بہتر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروفیسر شافع قدوائی صاحب کو تو اردو کے حلقوں میں لوگ جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ شافع صاحب کا سر سید پر جو کام ہے اور سر سید پہ گہری ان کی نگاہ ہے، اور سر سید پہ کی کتاب کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے، اور ان کی جو علمی خدمات ہیں سر سید کے حوالے سے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ سر سید کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس پر ان کی بہت گہری نگاہ ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نکھل کمار صاحب ہیں۔ نکھل کمار صاحب کے بارے میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اردو اور انگریزی کا، وہ جانتا ہے، وہ واقف ہے کہ نکھل صاحب مختلف ادبی رسائل میں انگریزی کے شائع ہوتے رہتے ہیں، اور اردو میں بھی ان کی تحریریں شائع ہوئی ہیں، اردو ادب میں بھی ان کے مضامین چھپے ہیں، اور ہندوستان ٹائمز وغیرہ مختلف بڑے رسائل اور اخبارات کے مضامین علمی موضوعات پر شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اس موضوع پر ہم ان سے گزارش اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ آثار الصنادید پر انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور آثار الصنادید کا انہوں نے بہت عمیق مطالعہ کیا ہے، گہرا مطالعہ کیا ہے۔ تو میں اس سیشن میں ان دونوں کا استقبال کرتا ہوں، شافع قدوائی صاحب کا اور نکھل کمار صاحب کا۔ اور اس سیشن کو صدف فاطمہ صاحبہ چلا رہی ہیں۔ صدف ان دنوں جے این یو سے پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، اور شاہجہان آباد سے متعلق جو تاریخی کتابیں ہیں، جن میں بالخصوص سیر المنازل، واقعات دارالحکومت اور آثار الصنادید، ان تینوں کتابوں پر ان کی اچھی نگاہ ہے۔ انہوں نے مطالعہ کیا ہے ادب کا بھی اور تاریخ کا بھی، اور مستقل ان کے کئی مضامین مختلف رسائل میں اب تک شائع ہو چکے ہیں، ایم فل کر چکی ہیں، اب ان دنوں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں۔ میں اس سیشن کو چلانے کے لیے ان کا استقبال کرتا ہوں، اور اب میں باقاعدہ اس سیشن کو چلانے سے پہلے شافع قدوائی صاحب اور نکھل کمار صاحب، آپ دونوں سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب نے ایک نوٹ شیئر کیا ہے آپ دونوں کے ساتھ، تو اگر ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں، اور اس کے بعد صدف آپ سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رہیں، زیادہ بہتر ہے۔ باقی اب یہ پورا سیشن صدف صاحبہ آپ کے حوالے۔ شکریہ تعلیف، اور میں انجمن ترقی اردو ہند کے اس تیسرے لٹریری فیسٹیول میں اپنے تمام ناظرین کا بہت استقبال کرتی ہوں۔ ساتھ ہی آپ دونوں کی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ تعلیف نے بتایا کہ آپ لوگوں کے پاس سر وہ نوٹ ہے جو اطہر فاروقی صاحب نے بھیجا ہے، کیونکہ غالباً اس کی ایک لمٹ ہے، ہم اسے یہاں پر اسکرین پر شو نہیں کر سکتے۔ جی شافی سر، آپ کے پاس وہ نوٹ ہے؟ ہاں میں دیکھ لیا، وہ نوٹ دیکھ لیا جی۔ تو سر چاہ رہے تھے کہ ہم اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں، اس کے بعد پھر ہم سوال جواب کے سیشن کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ دونوں میں سے جو بھی یہ چاہے وہ آثار الصنادید کے حوالے سے اطہر فاروقی صاحب نے جو بھی لکھا ہے، اگر ہم اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو بہتر رہے گا۔ نکھل صاحب شروع کریں یا میں کریں، جیسا آپ بتائیں۔ جی نہیں، آپ دونوں میں سے جو چاہے۔ نکھل سر، شافی صاحب سینئر ہیں آپ۔ ارے چلیے، نہیں، میرا اصل میں تاریخ تو اس طرح سے مطالعہ میں نے نہیں کیا جس طرح سے آپ لوگوں نے منضبط مطالعہ کیا ہے۔ میرا مطالعہ تو ظاہر ہے کچھ تھوڑا بہت سوشل سائنس سے ہے یا ماس کمیونیکیشن پہ، اور شخصیت کا جو جی شافع صاحب، یہ مجھے معلوم ہے کہ اس سلسلے میں معاف کیجیے گا میں درمیان میں ہوں، لیکن شافع صاحب آپ اس سے شروع کریں تو زیادہ بہتر ہے،
کیونکہ آپ کی جو نگاہ ہے، آپ چاہیں جتنی انکساری سے کام لیں، آپ کی نگاہ جتنی ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. ارے نہیں، یہ تو خیر سب سے پہلے تو قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، سب سے پہلے تو میں اطہر فاروقی صاحب کو، طالب حیدر کو، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر جو 200 سال کی شاہ جہاں آباد کی تاریخ ہے اس پہ ایک لٹریری فیسٹیول کا آغاز کیا. اردو میں اور بظاہر ہندوستان میں لٹریری فیسٹیول بہت ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی شہر کے حوالے سے اس شہر کے تمام جتنے امکانات ہیں ادبی یا تاریخی یا اور دیگر کے حوالوں سے کسی تہذیب کی تاریخ بیان کرنا اس 200 سال کے عرصے سے، یہ اس طرح کا فیسٹیول پہ کنسیو کرنا یہ بہت اہم بات ہے. اور ظاہر اس کا آغاز بہت اچھی طرح سے ہوا ہے، اس میں پروفیسر عرفان حبیب اور بہت سے تمام لوگوں نے، صدیق الرحمان خدوائی، ان تمام لوگوں نے حصہ لیا. تو اس لحاظ سے خوشائند بات ہے کہ اردو میں جو ادبی موضوعات سے ہٹ کے، اطراف سے یا اشخاص سے ہٹ کے اس طرح کے ایک موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے. لکھنؤ پر گفتگو ہو، دہلی میں تو ہمارے تہذیبی شہر ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور دیکھیے جو دوسری بات ہے جس کی اطہر فاروقی صاحب نے ایک نوٹ مجھے بھیجا تھا، اس کے علاوہ بھی کئی جگہ انہوں نے بھی لکھا، اور جس سے بھی آثار و سنادید میں جن لوگوں نے لکھا، چاہے وہ چودھری نعیم کا مضمون ہو، چاہے وہ عرفان صاحب کا ایک مضمون اردو میں چھپا تھا، عرفان حبیب صاحب کا سر سید و تاریخ نویسی ایک پرچہ نکلتا تھا، انگریزی میں بھی چھپا ہوگا لیکن میں نے اردو میں پڑھا، رضیہ حامد نکالتی تھی سر سید نمبر، اس میں بھی انہوں نے لکھا، اقتدار حسین صدیقی نے. تو جو سوال اٹھایا ہے ہمارے اطہر فاروقی صاحب نے، بہت پرٹیننٹ سوال ہے کہ اس سے پہلے کتاب لکھی گئی سیر المنازل، اور اس کا سر سید نے ذکر نہیں کیا. تو کیا لگتا ہے کہ سر سید نے کیا بددیانتی کی ہے، یا اس سے جان بوجھ کے شعوری طور پہ انحراف کیا ہو گیا؟ یہ بتایا کہ پہلی کتاب یہ انہوں نے لکھی ہے کہ جو دہلی کی جو عمارتیں ہیں، ان کی جو وہاں کی جو تہذیبی صورتحال ہے، مختلف محلے ہیں، اور وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ادیب ہوں، شاعر ہوں، عالم ہوں، ان کو سمجھنے کی اور ان کے مرقع کشی کی پہلی یہ تاریخی کوشش اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس سے پہلے سیر المنازل موجود ہے، اس کا دائرہ 1821 میں لکھی گئی ہے، اور پھر بہت دنوں بعد تک اس کا ترجمہ نہیں ہوا. اطہر فاروقی صاحب کی بات میں جزوی صداقت ہے بھی اور نہیں بھی ہے. نہیں کیسے؟ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ سیر المنازل کو آپ دیکھیں، سیر المنازل ظاہر ہے 1821 میں لکھی گئی، اس سے کہیں پہلے 1740 میں جو کتاب چھپی مرقع دہلی ہے نا، وہ ہے درگاہ قلی خان نے لکھی ہے، اس کا بھی ظاہر 1889 میں اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جواباً یہ کہوں کہ صاحب سیر المنازل جو ہے یہ قلی خطیب وہ جو کتاب تھی مرقع دہلی اس سے ماخوذ ہے، اس کا سیر المنازل اتفاق سے. اچھا دیکھیے، سیر المنازل کا بھی دیکھیے مسئلہ یہ ہے، یہ اب انہوں نے لکھا ہے، ہمارے اطہر فاروقی صاحب نے لکھا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 1981 میں اس کا پہلی بار اردو ترجمہ شریف حسین قاسمی نے کیا. دیکھیے یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، میں الگ سے بتا رہا ہوں، علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک صاحب تھے پروفیسر نعیم احمد، جنہوں نے شہر عاشوق پہ کام کیا، جعفر دہلی کی ان کی پی ایچ ڈی ہے، اور دلی یونیورسٹی کے تھے، پھر علی گڑھ یونیورسٹی میں تھے. انہوں نے 1980 میں یہ کتاب موجود ہے سیر المنازل کے نام سے، اس کا انہوں نے ایڈٹ کر کے 1980 میں چھپ گئی، علی گڑھ سے چھپی تھی، وہ ریختہ پہ اگر آپ دیکھیں تو کتاب موجود ہے، ادبی اکیڈمی. تو یہ سمجھنا کہ شریف حسین قاسمی صاحب نے کا ترجمہ بھی ہے، اس سے پہلے ترجمہ ہو چکا ہے. اور یہ سیر المنازل میں دو چیزیں انہوں نے بھی ذکر کیا کہ اس کے دو مسودے ہیں. ایک مسودہ ہے جو عجائب گھر، جو لال قلعے کا عجائب گھر ہے اس کے میوزیم میں موجود ہے، دوسرا وہ ہے جو نیشنل آرکائیوز میں ہے. وہ دونوں مختلف مسودے ہیں، ایک 166 پیج کا، ایک 111 پیج کا. ایک میں جو تعریف ہے سیر المنازل میں جو جن لوگوں نے لکھوائی ہے، چارلز میٹکاف کا ذکر ہے، اور دوسرے میں اس کا نام جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے اس زمانے میں ولیم فریزر کا ذکر ہے. تو دو مختلف اسی چیز کے دو نسخے موجود ہیں، اور نعیم احمد نے جو ترجمہ کیا ہے سیر المنازل کا وہ بھی موجود ہے. تو اس سے پہلے بھی ایک بات یہ ہے. اور پھر دیکھیے، اور اس سے پہلے جو ہمارے چودھری محمد نعیم صاحب کا طویل مضمون ہے جو اس پہ اثر و سنادید پہ ہے، انہوں نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس کے بعد میں واقعات دارالحکومت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تو 1919 کی کتاب ہے نا. تو اس سے پہلے چودھری محمد نعیم نے دو تحریروں کا اور ذکر کیا ہے، ایک 1834 کی، ایک 1814 کی ہے. اس میں بھی دہلی کی صورتحال ہے، وہ فارسی میں موجود ہے. ایک کا انہوں نے دیا ہے، ایک ایرانی تھے عابدین شیروانی کی کتاب کا ذکر ہے
बुस्तानी सियाहत का जिक्र किया कि उसमें उन्होंने सब, मैंने वो किताब नहीं देखी लेकिन चौधरी मोहम्मद नईम ने उसको बहुत तफसील से अपने जो मजमून उसमें जिक्र किया कि वो एक टेक्स्ट पहले भी मौजूद है। फिर उसके बाद एक रामपुर के एक साहब है, वो भी 1814 में अलीगढ़ दिल्ली आते हैं, वहाँ की वाक़यात अब्दुल कवी लिखते हैं, अब्दुल कादिर, वाक़यात अब्दुल कादिर लिखते हैं, वो भी फारसी में टेक्स्ट है। तो देखिए ये दिल्ली को समझने के लिए ये बुनियादी टेक्स्ट है। सैरुल मनाजिल भी उसमें शामिल है, उससे पहले मुरक्का दिल्ली भी शामिल है। तो ये सवाल अब सर सैयद ने उसका जिक्र किया या नहीं किया, अब सर सैयद ये इनका सवाल बिल्कुल अतर फारूकी साहब का जायज़ है कि सर सैयद ने उसका जिक्र किया, सर सैयद ने उसका जिक्र करना चाहिए था। ज़ाहिर उन्होंने जब लिखा तो मसला औरतुल कमाल का जो दीबाचा है उसका जिक्र किया। तो अब तमाम जिन जिन लोगों का सर सैयद ने हवाला दिया, फ्रेंसेप का देखिए अजीब व गरीब बात है, फ्रेंसेप की जो तहकीक शाये होती है 1832-34 में, जिन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट और ये सब निखिल कुमार साहब मौजूद हैं, इनको ज़ाहिर सब चीज़ें आता, फारूकी साहब भी वाकिफ हुए। सर सैयद ने मुझे लगता है कि जिन जिन जो चीज़ें देखी थी, प्रिंसिप का भी उन्होंने जिक्र किया कि ब्राह्मी, अब जैसे सैरुल मनाजिल में जिक्र है कि साहब वो जो कोटला में जो एक लाट है और बहुत से स्क्रिप्ट दिए हुए, उसको पढ़ने में नहीं आता और उसके इक़्तिबास उन्होंने नकल किए हैं। सैरुल मनाजिल में वो इबारत भी लिखी है, तो ये कौन रस्मुल ख़त है मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो प्रिंसिप ने हल किया था और ये कहा था ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, अशोक की लाट है। तो अशोक के ज़माने के लिखे हुए ये हैं इंस्क्रिप्शंस हैं, तो सर सैयद ने उसका भी जिक्र किया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर सर सैयद हो सकता है जहन में हो, लेकिन ये समझना कि एक किताब किसी दूसरी किताब का चरवा है या किसी ने उसका जिक्र नहीं किया है, तो आप देखिए 4-5 टेक्स्ट मौजूद हैं, सर सैयद ने ज़रूर उनसे इस्तेफादा किया था और किया होगा, मुझे नहीं, ज़ाहिर उसका कोई सबूत नहीं मिलता। ये इरफान साहब ने भी लिखा है, इरफान नबी साहब ने भी लिखा है, इक़्तिदार सिद्दीकी ने भी लिखा, लेकिन दोनों के अगर आप वक्त देखें तो मुझे लगता है बहुत फ़र्क है, यानी बहुत हर सतह पे फ़र्क है। सर सैयद की जो किताब है वो ज़्यादा जामे है, चाहे वो 1800 पहली वाली किताब 1848 में या फिर जो उसका दूसरा एडिशन छपा जिसमें बहुत सा हिस्सा हज़्फ़ कर दिया गया, तो आप उसमें देखें कि सिर्फ कदबे नहीं है, अब मोहल्लों का अहवाल नहीं है, बल्कि बहुत से दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सी दूसरी चीज़ों का जिक्र किया उन्होंने। उलमाए कराम का जिक्र किया, 17 शायरों का जिक्र किया, जो ज़माने के कैलीग्राफिस्ट थे उनका जिक्र किया, हुफ़ाज़ का जिक्र किया, कारियों का जिक्र किया, जो ज़माने के हकीम थे उनका जिक्र किया। तो एक बड़े पैमाने पर, यानी उसके 2-3 पार्ट हैं, एक तो कल्चर हिस्ट्री है उस पूरे अहद की, और फिर उस ज़माने के जो अशख़ास हैं उनको समझने के एक ज़रिया है। 2-3 अगर आप देखें आसारुस सनादीद को, तो 3-4 चीज़ें आपको दिखेंगी पैरेलल। एक तो मॉन्यूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन है, ज़ोलाइट, उसका भी जिक्र है, और कहीं कहीं लिखता पर्सनल एनेक्डोट्स हैं, जहाँ जो वो उसका जिक्र कर रहे हैं, लाल किले का जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ गए तो वहाँ जो एक बड़ा सा जो लोहे की लाट है कि लोग जाके उसको जो है अपने उसके बाहों में लेते हैं, अगर कोई आ जाता है, अगर कोई नहीं लेता तो कहते हैं कि साहब ये अपने बाप की औलाद नहीं। तो सर सैयद ने वाक़या बहुत दिलचस्प वाक़या लिखा है कि साहब मैं गया तो एक लड़की ने मुझसे पूछा, वो नहीं, उसका हाथ जो था उसमें नहीं आ रहा था, तो उसने पूछा इसका क्या मतलब है, इसका बताइए। तो सर सैयद ने एक वाक़या लिखा, मतलब मुझे लग रहा है एनेक्डोटल भी बुक है। तो सर सैयद ने कहा कि जो 20 साल के उम्र के जो लोग जो होते हैं उनके साथ ये होता है, तुम्हारी उम्र क्या है, तो वो लड़की हंस के चली गई, तो कोई बात नहीं हुई। तो इस तरह की बहुत से उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। फिर उर्दू में जो स्कॉलरशिप है आसारुस सनादीद की, उसमें इस मसले पे तो बहुत कम जिक्र किया गया। पहली जो किताब आसारुस सनादीद पे जो उर्दू में जो असल बहस हुई कि सर सैयद की तसनीफ है या नहीं है, वो इमाम बख्श साहबाई के सिलसिले में हुई। उसका हाल ही ने भी जिक्र किया कि उसके बहुत से चैप्टर्स हैं, बहुत सी इबारत है जो साहबाई ने लिखी है, और हाल ही ने लिखा कि 1.5 बरस में ये किताब लिखी गई। तो मुझे लगता है कि 4-5 किताबें जो मौजूद हैं वो सर सैयद की नज़र में ज़रूर होंगी, और सर सैयद ने उसके हवाले से लिखा, लेकिन उसकी सराहत क्यों नहीं की। अब उनकी नज़र से 2 मुसव्विदे तो ये दोनों मौजूद हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं। एक में मेटकाफ का जिक्र बहुत तारीफ से, दूसरे में विलियम फ्रेजर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, जिसका नईम साहब ने जिक्र किया। देखिए अब ये सारा क्रेडिट ज़ाहिर शरीफ हुसैन कासमी साहब बहुत झील आदमी, उनका भी एनोटेटेड बता रहे हैं, किताब छाप भी रहे हैं अतर फारूकी साहब, उसमें कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वो उससे पहले भी एक तर्जुमा शाये हो चुका है, उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र करना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि पूरी बहस में ये देखा जाए कि मत ज़ाहिर आप लोगों के सामने है और सर सैयद का मत भी सामने है, और चौधरी नईम ने भी इस मसले को उठाया। उन्होंने लिखा कि बहुत से इंस्क्रिप्शंस हैं जो दोनों के इंस्क्रिप्शंस भी मुख्तलिफ हैं।
اگر سر سید کی یہ چودھری نعیم کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، چودھری نعیم صاحب نے لکھا ہے کہ بہت سے انسکرپشنس ہیں جو سر سید نے شامل نہیں کیے، اس میں شامل ہیں. اگر سر سید کی نظر سے گزری ہوتی ہے کتاب تو ظاہر اس کے حوالے سے یا بغیر حوالے کے وہ انسکرپشن کو شامل کرتے. وہ سر سید کے جو انسکرپشنس ہیں وہ بالکل بہت مختلف بھی ہیں. تو مجھے اس سلسلے میں یہی ابتدائی باتیں تو یہی کہنی تھی. نکھل کمار صاحب، آپ بھی اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی بات شروع کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ میں بہت ممنون ہوں انجمن اور اطہر فاروقی صاحب کا اور طالب بھائی کا کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ اس جلسے میں انہوں نے مجھے بلایا. ایسے جلسے میں جس میں عرفان حبیب صاحب اور ہربنس مکھیا صاحب جیسے لوگ بات کر رہے ہیں. بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میری بات چیت میں انگریزی زیادہ اور اردو کم ہوگی، اور اس ریکٹیفیکیشن کے لیے میں معافی مانگنا چاہوں گا. جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا سر سید کی آثار و سنادید سیر المنازل اور واقعات دارالحکومت کے بیچ ایک فٹ نوٹ رہ گیا ہے. اس میں 3-4 باتیں اطہر فاروقی صاحب نے اٹھائی ہیں. ایک کہ سر سید نے مرزا سنگین بیگ کو کیوں وہ امپورٹنس نہیں دیا، اگر انہوں نے ان کی کتاب دیکھی تو اس کا ریفرنس کیوں نہیں دیا. دوسری بات انہوں نے یہ اٹھائی ہے کہ سنگین بیگ 1821 کے بعد اور ایک نان اینٹی کیوں رہ گئے. تیسری بات یہ کہ کیا یہ آثار سے بہتر کتاب ہے ان سم سینسز. سب سے پہلی بات یہ کہ دونوں کتابیں دونوں ایک طرح سے الگ عہد میں لکھی گئی ہیں. 1821 میں جیسا شافی کدوئی صاحب نے کہا کہ 2 نسخے موجود ہیں. اصل میں 4 نسخے ہیں. ایک برلن میں ہے جو کہ ڈاکٹر الوائس اسپرنگر کے جی یس ڈاکٹر الوائس اسپرنگر جو دلی کالج کے پرنسپل تھے 1845 سے 47 کے بیچ، تو ان کے پاس تھی. ایک برٹش لائبریری میں ہے، ایک ریڈ فورٹ میں ہے، ایک ہمارے نیشنل آرکائیوز میں ہے. اور چاروں میں جو ڈیڈیکیشن ہے سنگین بیگ کا وہ مختلف ہے. ایک میں ولیم فریزر ہیں، ایک میں ولیم فریزر اور چارلز میٹکاف ہیں، اور تیسرے اور چوتھے میں شاید کسی کا نام ذکر نہیں ہے. لیکن یہ اسٹیبلش کیا ہے ڈاکٹر شما مترا چنوائے نے کہ جو پہلا ورژن ہے وہ 1821 کا ہے، اور وہ ولیم فریزر کے کہنے پہ مرزا سنگین بیگ نے لکھا تھا. اب ہم دیکھیں کہ 1821 کا جو سمے ہے وہ 1846 جب سر سید کی کتاب آتی ہے اس سے بہت بہت الگ ٹائم ہے. 1803 میں لارڈ لیک جیت کے آتے ہیں، اور ایک طرح سے برٹش راج جو ہے اپنے آپ کو انٹرنچ کرنا شروع کر دیتی ہے 1803 سے 1821 کے بیچ میں. کیپٹن میک فرسن ہیں، وہ قلعے میں رہ رہے ہیں. باقی لوگ ہیں ڈیوڈ آکٹلنی جو داراشکو کے پرانے کوٹھی میں رہ رہے ہیں. ولیم فریزر رہتے ہیں پہاڑی پہ، اور کیٹن صاحب ہیں جس کے بارے میں سیر المنازل میں منشن بھی کرتا ہے سنگین بیگ. یہ لوگ سب آس پاس رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی باہر رہ رہے ہیں شہر کے، اور ابھی وہ شہر کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ولیم فریزر پرشین کے فارسی کے ایکسپرٹ تھے، وہ باہر سے پڑھ کے آئے تھے، اور یہاں پہ پھر فورٹ ولیم میں انہوں نے پھر سے ٹریننگ کی اور یہاں پہ فارسی جانتے تھے. تو اس ماحول میں سنگین بیگ صاحب یہ کتاب لکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ سنگین بیگ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کتاب میں. ایک یہ کہ وہ سیر المنازل نام میں ہی اسپشٹ ہے کہ وہ سیر کر رہے ہیں شہر کا. وہ الگ الگ گلی محلے میں جا رہے ہیں، الگ الگ حویلی کے بارے میں مینشن کر رہے ہیں، کون کیا کام کرتا ہے، آئرن مونگر سے لے کر کے بلی مار تک سب کے بارے میں مینشن کرتے ہیں. اور ایک جو ٹیکسٹ ہے ان کا وہ ایک طرح سے ایک بریتھ لیس ہے، مطلب اس میں کوئی سٹاپ نہیں ہے، وہ کہے جا رہے ہیں بات کو. سر سید کی کتاب میں 1846 میں اب اس میں 2-3 کلیمنٹ ہیں کہ کیوں انہوں نے لکھا اور کیسے لکھا. ڈاکٹر الوائس اسپرنگر 3 جگہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ سر سید نے یہ کتاب لکھی. بٹ ظاہر ہے کہ صرف ڈاکٹر اسپرنگر کے کہنے پہ سر سید نے یہ کتاب نہیں لکھی ہوگی، کیونکہ
टेक्स्ट में ये साफ मालूम पड़ता है कि सर सैयद बहुत इंटरेस्टेड हैं दिल्ली शहर में, दिल्ली के लोगों में, दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स में। और जब दिल्ली आने से पहले जब सर सैयद के बड़े भाई सैयद मोहम्मद का इंतकाल हो जाता है 1845 में, वो आगरा में पोस्टेड थे और आगरे में वो फतेहपुर सीकरी में अकबर के ख्वाबगाह में रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने अनूप तलाव का एक तरह से रेस्टोरेशन भी किया है। और वहाँ पे रहते हुए बहुत सारे अंग्रेज़ और दूसरे लोग एज टूरिस्ट आते थे और प्रॉबेबली उन्होंने वहाँ पे देखा होगा कि और सुना होगा कि लंदन के बारे में किताब छप रही है और मुख्तलिफ इनफैक्ट आगरे के बारे में भी एक मेजर विलियम फ्रैंकलिन है जिन्होंने श्याम प्रसाद मुंशी से कह करके एक किताब गौर जो कि वेस्ट बंगाल का पहले कैपिटल था उसके ऊपर किताब लिखवाई। सिमिलरली एक जेम्स स्टीफन वॉशिंगटन हैं जो लाला शीचंद, दो स्टूडेंट्स को लेकर के आगरे के ऊपर, आगरे के मॉन्यूमेंट्स और उसके कल्चर के ऊपर किताब। तो ये सारे एग्जाम्पल्स पहले से हैं सर सैयद के पास। लेकिन जब वो अपनी किताब लिखने लगते हैं तो सहभाई जो पर्शियन के टीचर हैं दिल्ली कॉलेज में, उनको साथ ले जाते हैं और कई सारे उर्दू स्कॉलर्स ने और CM नईम साहब ने कहा है कि शायद कुछ पोर्शंस जो हैं आसार के वो सहबाई के लिखे हुए हैं या सर सैयद ने लिखे थे, उनको सहबाई ने रिवाइज किया और एडिट किया है। तो ये 1846 वाली किताब भी मुख्तलिफ है सैर से, बट 1854 वाली जो किताब है असारुस्सनादी, जो दूसरा वर्जन है जिसको सर सैयद बिल्कुल सेपरेट करना चाहते हैं पहले वर्जन से, और इनफैक्ट कुछ स्कॉलर्स ने ये भी कहा है कि वो अलग किताब ही है। वो एक हिस्टोरियन का लिखा हुआ किताब है, वो उसको पूरा कंटेक्चुअलाइज कर रहे हैं। एक ड्राई लैंग्वेज है जो पहले पार्ट में जैसा शाफिक भाई साहब ने कहा कि एनेक्डोट्स हैं, कई सारे लाइवली इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, वो शेर और शायरी का भी मेंशन है उसमें। वो 1854 की किताब में नहीं मिलता है। 1854 की किताब इस मामले में भी डिफरेंट है कि उसका जो बैक कवर है वो अंग्रेजी में है। उसमें एक प्रीफेस है जो आर्थर ऑस्टिन रॉबर्ट्स ने लिखा है, जो एक्चुअली सर सैयद की किताब को इंग्लैंड ले जाते हैं और वहाँ कर्नल सैक्सन के कहने पे वो उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में उसकी वजह से वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सर सैयद को एक ऑनररी मेंबर भी बनाया जाता है। तो इस तरह से काफ़ी डिफरेंसेस हैं दोनों किताबों में। तो ये नहीं कह सकते हैं कि सर सैयद ने क्यों संगीन बेग साहब को नकारा या इग्नोर किया। इनफैक्ट अलॉयस स्प्रेंगर जिनसे काफ़ी क्लोज थे, और एक किताब जो आई थी सर सैयद की आसार से जस्ट पहले, जो कि एक मैकेनिकल डिवाइसेस को नापने का पर्शियन टेक्स्ट था, उसको उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया था। उसमें डॉक्टर अलॉयस स्प्रेंगर को सर सैयद मेंशन करते हैं, उनको शुक्रिया भी अदा करते हैं, बट आसार में वो स्प्रेंगर साहब को नहीं करते हैं। इसमें दो बातें हैं। 1846-47 तक जब स्प्रेंगर साहब का ये था तो मतलब वो थोड़े कंट्रोवर्सी में फंस गए थे फेलिक्स बूथरस के साथ। फेलिक्स बूथरस जो फॉर्मर प्रिंसिपल थे दिल्ली कॉलेज के आसार अलॉयस स्प्रेंगर के जस्ट पहले, तो शायद वो अवॉइड करना चाहते हो सर सैयद। सिमिलरली संगीन बेग 1835 में जब विलियम फ्रेजर का कत्ल होता है, नवाब शमसुद्दीन अहमद खान ने उनका कत्ल करवाया होता है, तो 1835 में एक तो अखबारों में सुल्तान अल अखबार जो कलकत्ते से छपती थी, उसमें कहते हैं कि संगीन बेग साहब मतलब हर तरह के जुआरियों और वगैरह वगैरह से मिले हुए हैं, और जबकि वो कोतवाल हैं दिल्ली के उस वक्त। तो हो सकता है इस वजह से, अगर उन्होंने किताब देखी भी हो, इस वजह से उन्होंने उसमें उनका नाम लेना सही नहीं समझा। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने किताब देखी या नहीं देखी। जो मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्टर स्प्रिंगर के पास है वो विलियम फ्रेजर का मैन्युस्क्रिप्ट था, और 1835 के बाद जब वो विलियम फ्रेजर मर जाते हैं, और उस बीच में 10 साल का फासला है 1845 जब तक स्प्रिंगर साहब आते हैं। बट स्प्रिंगर साहब जाने जाते थे एज अ मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्टर,
جو کہ ان کا سارا کلیکشن جو ہے وہ برلن میں آج کی تاریخ میں ہے، اور بہت بہت طویل بہت بڑا کلیکشن ہے. تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر اسپرنگر کے پاس وہ اس وقت تک آ گیا ہو اور انہوں نے سر سید کو یہ دکھایا ہو، بٹ یہ اسٹیبلش کرنا مشکل ہے. تو یہ بات ہے. اب دونوں کتابوں میں یہ بھی ڈفرینسز ہیں کہ سیر میں دلی ایک جیتا ہوا شہر کی طرح سے معلوم پڑتا ہے، اور سر سید کی دوسری کتاب میں دونوں ایسپیکٹس ہیں، جیتا ہوا شہر بھی ہے اور ایک سینٹیمنٹیلٹی بھی ہے، پاسٹ کے ساتھ ایک نوسٹالجیا بھی ہے. اور لینگویجز میں آبویسلی بہت سارے ڈفرینسز ہیں. سیر فارسی میں ہے، یہ فارسی اور اردو دونوں میں ہے. تو یہ دونوں باتیں میں رکھنا چاہوں گا، اور یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کتاب اصل میں فٹ نوٹ تو آپ کی مرضی پہ، آپ کس کو فٹ نوٹ پہ رکھنا چاہیں. اور دلی کے معاملے میں ہر کتاب امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے ہسٹوریکلی، اور اسپیشلی کیونکہ سر سید جیسے آدمی اس کو یہ لکھ رہے ہیں جو کہ 1857 کے بعد ایک بالکل الگ آدمی بن جاتے ہیں. انفیکٹ 1850 میں ہی وہ دکھنے لگتا ہے، بٹ 1846 میں سر سید ایک جیسے شمس الرحمان فاروقی صاحب کا ایک لیکچر بھی تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اینٹیکویرین ہیں اور بعد میں ایک ریفارمسٹ بن جاتے ہیں. تو اس معاملے میں میں کہنا چاہوں گا کہ دونوں کتابیں امپورٹنٹ ہیں، اور فٹ نوٹ میں نہ رکھیں کسی کو بھی تو زیادہ بہتر ہوگا. بہت اچھی بات آپ نے کہی نکھل کمار سر. اب جس طرح سے سیر المنازل کے حوالے سے صاف نہیں ہو پایا کہ اس کا استفادہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یا انہوں نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا، اسی طریقے سے سر سید نے آثار و سنادید کیوں لکھی، اس تعلق سے بھی بڑی بحثیں اور قیاس آرائیاں کی گئی ہیں. ہم اکثر اس بارے میں الگ الگ طرح کے جواب دینے کی کوشش کی گئی. کسی نے کہا کہ سر سید انگریزوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے، کسی نے کہا کہ انہوں نے میٹکاف کے اسپرنگر کے کہنے پہ یہ کتاب تخلیق کی. لیکن دراصل ہمیں سمجھنا یہ کہ آخر سر سید کی اس نیت پہ شک کیوں کیا جاتا ہے مستقل، کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی تھی، اس کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیاں کیوں کی گئی. ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ سر سید کا تو ایک تاریخی مزاج تھا، تو اس حوالے سے اگر انہوں نے آثار و سنادید لکھی تو وہ ان کا اپنا ایک مزاج کا خاصہ ہو سکتا ہے کہ وہ دہلی کی عمارات کو اپنے قلم کے ذریعے سے سجو کر سمیٹ کر رکھنا چاہ رہے ہوں، دہلی کے اکابرین کے ایک مرقع اپنے قلم کے ذریعے سے کھینچنا چاہ رہے ہوں. ہم ان کی آثار و سنادید لکھنے کے پیچھے کیا وجہ رہی ہے، وہ کس طرح کی آڈینس کو مخاطب کرتے ہیں، یہ سوال بار بار ہمارے سامنے آتا ہے. تو شافق قدوئی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بہت شکریہ. ابھی نزیل کمار صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے اس پوری بحث کو ہر کتاب، جیسے اب ظاہر ہے میں تو تھوڑا لٹریچر کا طالب علم ہے، ابھی نکھل صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ ہر ٹیکسٹ میں دوسرے ٹیکسٹ کی گونج ہوتی ہے. ایک ٹیکسٹ انٹرٹیکچولیٹی کی دوسرے ٹیکسٹ میں ملتا ہے. جو سنگین بیگ کو میں اگر آپ اسی پیمانے پہ آئیں تو ان کی کتاب جو تھی مرقع دہلی، اس کا ذکر کیوں نہیں؟ مرقع دہلی کا جو 1740 میں چھپی، 1899 میں 1989 اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوا. تو سنگین بیگ نے اس کو کس حد تک استفادہ کیا، اس پہ بھی سوال قائم کرنا چاہیے. اور یہ ایک صرف سر سید پہ، اچھا سر سید جب لکھ رہے تھے تو 4 کتابیں آلریڈی لکھ چکے تھے، اسٹیبلش آدمی تھے. سنگین بیگ کی ایک ہی کتاب ہے یہ، اور کوئی دوسری کتاب. سر سید نے اس سے پہلے ابھی جس کا جامع جم کا ذکر ہے وہ بحثیت ہسٹورین میں اسٹیبلش ہو چکے تھے. انہوں نے پہلی بار اس سے جو سکے ہیں، سکوں کے حوالے سے سرفیس، جس کو جانتے ہوں گے سرفیس آرکیالوجی ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں جتنے مورخ گزرے سر سید سے پہلے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا. جو سکے ہیں ان کے حوالے سے کئی بادشاہوں کے دور کا تعین کیا، کس سن میں انہوں نے دلی پہ سلطنت حاصل کی، ان سب چیزوں کو سکوں کے سکہ شناس بھی تھے. تو یہ 4 کتابیں پہلے سے لکھ چکے تھے جب انہوں نے کتاب لکھی. اور اس میں ضرور اور جہاں تک آپ نے سوال کیا تو سر سید نے خود لکھا کہ میٹکاف کے کہنے پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس سے پہلے دلی سے جو ان کو دلچسپی تھی اس کا اظہار کر چکے تھے. اس کتاب کے علاوہ سید الاخبار جو نکالتے تھے ان کے بھائی سید محمد خان، تو اس میں بھی ان کے 2-3 مضامین جو بعد میں شائع ہوئے وہ بھی دلی کی بلڈنگوں پر شائع ہو چکے تھے. تو سر سید کو دلی کے احوال سے، اس پوری تہذیبی صورتحال سے ذکر ہے کہ ان کی جو کتاب ہے سیرت فریدیہ، اگر آپ وہ دیکھیں جو انہوں نے اپنے نانا کی بایوگرافی لکھی ہے، اس میں بھی دلی کا بہت تفصیل سے انہیں احوال لکھے.
है ना, शाह गुलाम अली से जो उनको इरादत थी उसका जिक्र है। तो सर सैयद को जो मुझे लगता है कि जो दिल्ली की जो तहजीबी विरासत थी, वहाँ के जो अशखास थे और वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, हर तरह के लोग हैं उसमें, कव्वाल भी हैं, मिरासी भी हैं, मरसियागो भी हैं, शायर भी हैं, उलमा भी हैं, हुक्काम, इन सब का उन्होंने, हकीम है, हुक्मा का भी जिक्र, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। तो सर सैयद को दो किताबें, बिल्कुल इसको बड़ी बहस है इसमें कि दो किताबें हैं कि अलग किताब है, ट्रांसलेशन उसका अंग्रेजी में होना था, तो उन्होंने जो बहुत ही ऑर्डिनेट लैंग्वेज थी जिसका अभी जिक्र कर रहे थे चौधरी नईम ने, तो बाद में लिखा, हाल ही जो उनके पहले बायोग्राफर हैं निखिल कुमार साहब, उन्होंने हयात जावेद में लिखा है कि सबसे पहले उन्होंने लिखा कि साहबाई ने इसके बहुत से हिस्से लिखे हैं, खुसूसन चौथा चैप्टर का जिक्र किया कि उनका लिखा हुआ है, तो चौधरी नईम ने उन्हीं को कोट किया। और तो मुझे लगता है कि सर सैयद का ये जो, सर सैयद को देखिए किसी एक मौजू पर अगर दिलचस्पी होती थी जिस पर बहुत तवातुर से लिखते थे। एक मिसाल और है उनके, आप देखिए 1857 के हालात पे अगर आप देखें तो सर सैयद, मेरे ख्याल में, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है लेकिन मुझे लगता है वो पहले आदमी जिन्होंने 1857 पे 4 टेक्स्ट लिखे। एक तो वो है मतलब इससे पहले दस्तंबों में आप देख लीजिए या जीवन लाल का जो रोजनामचा, एक आध लोगों ने एक एक दो दो चीजें मौजूद है, लेकिन सर सैयद ने 1857 के ऐनी शाहिद के तौर पर 4 किताबें, जैसे उन्होंने दिल्ली पे 2 किताबें लिखी, 2 अलग अलग किताबें, उससे पहले जामे जम वो भी दिल्ली से मुतालिक है और उससे पहले जिक्र है। तो 1857 मैं यहाँ सिर्फ एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा जावेद साहब के, आपने ये जो 2 बातें कही हैं, इसमें बस मैं एक चीज का इजाफा करना चाहूंगा कि ये एक तो आपने जो बात ये कही कि उन्होंने सीरत फरीदिया लिखी, तो उसमें ही आप ही की किताब है कि इसमें बहुत सी गैर मुसद्दका बातें हैं, उसमें हम सर सैयद को किस तरह से रेफर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि सर सैयद ने सबसे पहले 1857 पे किताब या 1857 के मामलात पे नहीं लिखा, बल्कि असौरतुल हिंदिया अल्लामा फजल खैराबादी ने उस जमाने में वहां लिख दी थी, और असौरतुल हिंदिया हालांकि बाद में शाये हुई लेकिन लिखी उन्होंने थी। तो इस बारे में दोनों बातों को भी क्लियर कर दीजिएगा जरा। देखिए, नहीं, इसमें मैंने नहीं कहा कि उन्होंने पहले, मैंने लिखा किसी आदमी ने, मुझे नहीं लगता कोई हिंदुस्तान में इस तरह का हो सकता भी मुझे ना हो कि जिसने 4 टेक्स्ट लिखे 1857 में, है ना। अल्लामा फजल खैराबादी का जिक्र सर सैयद ने असरुद्दीन में किया, उन्होंने उस पर लिखा भी है। लेकिन ये समझना मुझे लगता है कि सीरत फरीदिया की जहाँ तक सवाल है, उसके यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुसद्दका नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था, उसमें यकीनन वो किताब है, उसमें बहुत से जिन्होंने अपने नाना का जिक्र किया है, वो वहाँ उस ज़माने में मौजूद थे, मदरसे आलिया के प्रिंसिपल थे कि नहीं थे, इस पर बहुत सवालात पैदा होते हैं, उनकी वाबस्तगी इस पर थी कि नहीं थी। इस तरह लखनऊ में जितने दिन वो रहे उसका भी कोई सबूत नहीं मिलता। फिर आवा में लिखा कि वो सफ़ीर थे, उसका भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सबूत मिलता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो दिल्ली से उनको जो दिलचस्पी थी, दिल्ली का जो अहवाल उन्होंने लिखा, वो मैं बता रहा था कि उससे उनको हमेशा शुरू से दिलचस्पी रही, अव्वलीन किताब से लेकर और आखिरी किताब ज़ाहिर सीरत फरीदिया है। तो एक तसलसल आपको लगेगा, एक तारीखी तसलसल कि दिल्ली के अहवाल से, दिल्ली की तहजीबी सूरत हाल पर उन्हें मुस्तकिल इज़हार ख्याल किया। तो सर सैयद ने देखिए, पहले तो तारीख़ सरकशी बिजनौर है ना, वो किताब शाये हुई, और दूसरा असबाब बगावत हिंद, देखिए इसमें भी अजीब व गरीब मामला है। असबाब बगावत हिंद ये नाम, ये 1858 में किताब छपी, उसके बाद उसका अंग्रेजी तर्जुमा हुआ, उसका कोई नुस्खा हमारे सामने नहीं। हाल ही ने 1901 में जब अपनी किताब शाये की वही हयात जावेद, तो उसमें बतौर ज़मीन में इसको शामिल किया, और इस किताब का उर्दू में अतर फारूकी साहब ज़हन मौजूद है, हमारा उर्दू वालों को जो जहन रसा है, उसने जिक्र किया है। पहले सर सैयद सरकशी कहते थे, अब तो बगावत तक आ गए। जब बगावत के लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब पीपल पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब सर सैयद ने के रवैये में तब्दीली थी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं। इस किताब जो पहला एडिशन इसका शाया हुआ, इसका नाम है सरकशी हिंद का जवाब मजमून। हाल ही ने अपनी इस किताब का नाम बदल दिया और लिख दिया असबाब बगावत हिंद। उसके बाद 50-60 एडिशन शाये हुए हैं, अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन हुआ, और इस किताब का नाम बदल गया। फिर उन्होंने 1860 में एक रिसाला निकाला था, इसके 3 शुमारे शाये हुए, रिसाला खैर ख्वान ने मुसलमान हिंद। फिर लॉर्ड के नाम उनका 20 पेज का खत है, जिसमें उन्होंने अपने अंग्रेजी में, शायद सैयद महमूद ने किसी ने लिखा, उसका उन्होंने जवाब पूरी तफसील लिखी, जो इंडियन अफेयर्स के सेक्रेटरी थे। तो ये 4 टेक्स्ट हैं सर सैयद के, जो उस पूरे मौजू पे, मेरे कहने का मतलब ये था कि सर सैयद को जब वो किसी एक मौजू से दिलचस्पी थी तो उस पर वो तवातुर से लिखते थे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जहाँ तक इसका ताल्लुक है आसारुस सनादीद का, इसका ज़ाहिर आपको पता है कि इसकी कितनी पजीराई हुई। गारसा तासी ने उसका फ्रांसीसी में तर्जुमा किया, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के वो मेंबर बने। लेकिन उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप दिल्ली के बारे में, मैं बता रहा था, देखिए प्रिंसिप की तहकीक आती है ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बारे में कि ये लाट पे कौन से लिखे, ये सर सैयद इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं।
खुसरो का हवाला दे रहे, जो जो टेक्स्ट उन्होंने देखे, सर सैयद ऐसा नहीं था कि हवाले नहीं देते थे, उसमें हवाले दिए थे। अब ये किताब हो सकता है उनकी नजर से गुजरी हो। मैं हिंदुस्तान में जिक्र कर रहा था निकुल कुमार साहब की 2 नुस्खे यहाँ पे हैं जिसमें नईम अहमद ने भी जिक्र किया और दूसरे लोगों ने जिक्र किया, और ज़ाहिर नुस्खा बर्लिन का भी जिक्र है। और तो मुझे लगता है कि अगर आप ये देखें कि उसका सतीर का मकसद क्या था, तो देखिए मकसद तो ज़ाहिर है अपना जिसको कहा जाता है कि 1857 के बाद ही बस चेंज पर्सन, उससे पहले जो एक उनकी जो फीलिंग थी, एक रिवाइवलिस्ट आप कह सकते हैं, और अपनी जो तहजीबी वर्षा था उससे लोगों को वाकिफ़ कराना था, समाजी उलूम से या दूसरे साइंटिफिक उलूम से वाकिफ़ कराने का या मगरबी तालीम से वाकिफ़ कराने का उनका मिशन बाद में शुरू हुआ। उनको लगता था जो हमारी अज़मत रफ्ता है उसकी बहाली की क्या सूरत होगी, उससे लोग कैसे वाकिफ़ होंगे, जो उससे पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत के बाद आपको लगता था आपका जितना सरमाया है वो बिल्कुल हकीर व बेमाया है। तो उसको उन्होंने फिर से एक इस्टेब्लिश करने की और फिर से आपको दिखाने की कोशिश की हमारा माजी इतना ख़राब नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है यही आसारुस सनादीद का, और बहुत रीडेबल बुक है दोनों किताबें, अगर आप पहली भी देखें और दूसरी भी देखें। और उनकी किताब का ज़ाहिर फ़ारसी मुझे आता ही नहीं, मैंने उर्दू तर्जुमा पढ़ा है, तो उसमें ज़रूर अहले हरफा का जिक्र है। और जहाँ जहाँ उन्होंने दिल्ली के मज़ाफ़ात का जिक्र किया, रोहतक का जिक्र किया है, सैरुल मनाजिल में रोहतक का जिक्र है, हांसी का जिक्र है, सापला का जिक्र है, सर सैयद की किताब में ये पार्ट नहीं है। लेकिन और बहुत से सर सैयद के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इंस्क्रिप्शंस हैं जो इनके यहाँ मौजूद नहीं है, कुछ इनके इंस्क्रिप्शंस अलग है, कुछ उनके इंस्क्रिप्शंस अलग है। तो दोनों किताबें एक दूसरे का फुटनोट है या नहीं, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करती हैं और पूरी दहली को आपके सामने ज़रूर लाती हैं। और मैं बता रहा था, चाहे आप वाक़यात दारुल हुकूमत पढ़ें या मुरक़्क़ा दिल्ली पढ़ें, और ये जो 2 किताबों का चौधरी नईम साहब ने जिक्र किया है, एक दोनों फारसी में लिखी गई, और उससे पहले किताबुल हिंद का अगर आप जिक्र करें और आगे बढ़े इब्न बतूता का, तो ये सब इस पूरे सरमाए को देखने की ज़रूरत है। सर सैयद ने उसमें एक अहम रोल अदा ये किया कि वो एक तमाम उस ज़माने की जो सूरत हाल थी, जो शाहजहांबाद कैसे बना, उस सर सैयद ने बहुत तमाम लोगों का जिक्र किया कि किस इलाके में किन लोगों की दुकानें थी, कौन सा इलाका था, और किले को उन्होंने मरकज़ बना के अतराफ के तमाम इलाकों का 4 दरवाजे, उनकी पूरी तफसील लिखी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है ये। निखिल कुमार सर, मैं जानना चाहूँगी कि आप शाफिक अदवाई सर की राय से कितने मुत्तफिक हैं, क्योंकि जो शक किया जाता रहा है सर सैयद की नीयत पर कि उनके मरकूज़ नज़र था कि वो अंग्रेज़ों की तवज्जो हासिल कर सकें या उनको खुश कर सके, तो इसका जवाब खुद कहीं ना कहीं सर सैयद की किताब से ही, आसार सनादीद से ही निकल कर आता है। जिस तरह से वो अंग्रेज़ों की बातें करते हैं, अंग्रेज़ सरकार की, कि किस तरह से उन्होंने लाल किले में अपना किरदार अदा किया, या किस तरह से अब इंतज़ामात हो रहे हैं, अब सरकारी मिलिशिया उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, और जिस तरह से वो सरकारी मिलिशिया की तारीफ़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद सर सैयद खुद ये जवाब पेश कर रहे हैं कि उनकी किताब के हवाले से ये समझा जा रहा है लोगों की नज़र में कि हो सकता है इसमें सर सैयद ने अंग्रेज़ों की कोई तवज्जो हासिल करने की ख्वाहिश रखी हो इसके पीछे, आसार सनादीद के पीछे। और ख़ास तौर से ये पहलू दूसरे एडिशन में ज़्यादा निकल कर सामने आता है, जब वो उमराव काबरी ने दिल्ली का जिक्र हज़्व कर देते हैं और बहुत सारी बातों को वो जिस तरह से वो बिल्कुल एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उस किताब को पेश करते हैं, तो ऐसा शक गुजरता है। आप क्या कहना चाहेंगे निखिल कुमार से? जी, जब कोई मतलब आदमी किताब लिखता है तो सिर्फ एक रीज़न के कारण नहीं लिखता है। 1845 में जो फाइनेंशियल सिचुएशन था सर सैयद का, वो थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी। एक उनके फादर के डेथ के बाद तो लैंड जो था वो बहादुर शाह ज़फ़र वगैरह ने उसको रिन्यू नहीं किया। फिर उनके बड़े भाई की मौत हो जाती है और उनका आई थिंक मंथली तनख्वाह या सालाना तनख्वाह 100 रुपये था, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ आते हैं वो, और पहला आइडिया तो ये रहता है कि उनका जो अखबार है सैयदुल अखबार, उसको रिवाइव करें। दूसरा आइडिया ये है कि किताब लिखें और किताब से हो सकता है पैसा कमाएं। लेकिन आसार, जैसा कि हयात जावेद में लिखते भी हैं हाली साहब, कि उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है उनको। जो छापने वाले थे अब्दुल गफूर, वो सारा पैसा लेके निकल जाते हैं। एक कारण तो ये था, लेकिन दूसरा कारण, दूसरा रीज़न डेफिनेटली ये रहा होगा कि उनका इंटरेस्ट है
اور وہ اپنے آپ کو ایک انٹلیکچوئل کی طرح اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اور 6 کتابیں وہ لکھ چکے ہیں, 5 یا 6 کتاب لکھ چکے ہیں اس کے پہلے. لیکن اس طرح کی کتاب جو مطلب قریب 700-800 صفحے کی ہے, وہ اس کے پہلے پروڈیوس نہیں ہوا تھا دلی میں. اور شروع ہوتا ہے یہ ایک سیریلائزڈ اس میں, کیونکہ 3-4 چیپٹر ہیں اور 3-4 چیپٹر الگ الگ ٹائم پہ وہ پبلش ہوتے ہیں. تو وہ جب وہ واپس آتے ہیں تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں انٹلیکچولی, فائنینشلی اینڈ اور ہر طریقے سے. لیکن جب وہ دوسرا ورژن لاتے ہیں کتاب کا, تو اس سمے تک ان کا انٹرسٹ ہسٹری میں اور بہت ہو جاتا ہے. 1852 میں وہ آرکیولوجیکل سوسائٹی کے ممبر بھی بن جاتے ہیں اور وہاں ایک پیپر پریزنٹ کرتے ہیں اور برک کے اوپر. اور اس لیے 1854 کی کتاب جو ہے وہ ایک ہسٹورین کے نظریے سے وہ لکھ رہے ہیں, جس میں کافی کلیئر ہے کہ وہ انگریزوں کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں. بہادر شاہ ظفر کا اس میں کوئی مینشن نہیں ہے. ایک تو ان کے ساتھ ان کا تھوڑا سا فلکچویٹنگ ریلیشن. پھر جب وہ سینٹ جیمس چرچ جو اسکنرس چرچ کے نام سے فیمس ہے, تو اس کا جب مینشن کر رہے ہیں تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ ولیم دا فورتھ کے زمانے میں بنا ہے. اور جب ظفر محل 1842 میں جب بنتا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئین وکٹوریہ کے زمانے میں بنا ہے, انسٹیڈ آف سیئنگ کہ یہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں بنا ہے یا اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں بنا ہے. اور جو ان کی فہرست ہے بادشاہوں کی, اس میں وہ جارج III جس کو دا میڈ کنگ نام سے کہا جاتا ہے, اس کا نام بھی ڈالتے ہیں اور ولیم دا فورتھ کا بھی ڈالتے ہیں. اس وقت تک یہ کلیئر ہو گیا ہوگا ان کے دماغ میں کہ پاورفل کون ہے. اور جو مغل بادشاہ تھا وہ اس کا پاور بہت لمٹ ہو گیا تھا. انفیکٹ اس زمانے میں کہا بھی جاتا تھا کہ خلق خدا کی, ملک بادشاہ کا, اور حکم کمپنی بہادر کا. تو وہ کلیئر تھا. اور اگر اپنے آپ کو آپ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو یو نو وچ وے ٹو گو. تو جی سر, اس لیے وہ اٹس کلیئر کہ وہ مطلب کئی سارے کارن مل کے وہ اس کتاب کے لکھنے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. مطلب ایک ریزن نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کو لانے میں. بالکل ممکن ہے. شافی سر, جیسے ابھی نکھل کمار سر نے اظہار کیا کہ بہادر شاہ ظفر کے وقت میں وہ لکھتے آثار و سنادید, تو ہمارے سامنے کوئی ایسا ریفرنس ہے جس میں ایسا کچھ معلوم ہو کہ یہ کتاب بہادر شاہ ظفر کو پیش کی گئی, ان کے کیا تاثرات تھے اس کتاب کے حوالے سے؟ دیکھیے, پہلے تو انہوں نے سر سید نے اپنے کسی حوالے میں ذکر بھی کیا حکیم احسان اللہ خان سے ان کے بھی تعلق تھا. حکیم احسان اللہ خان دربار سے وابستہ تھے, تو ان کو پہلے ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ تاریخ لکھیں, تاریخ تیموریہ لکھیں. پھر انہوں نے ظاہر ہے سر سید نے اس کام کو کیا نہیں, اور کچھ پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع بھی کیا تھا. پھر ظاہر ہے غالب کو دیا گیا, غالب نے میرے نیمروز کے نام سے کتاب ایک جلد لکھی. تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل بہادر شاہ ظفر کے جو والد سے ان کے سر سید کے سید محمد متقی سے بہت تعلق تھا. بہادر شاہ ظفر سے ان کے تعلقات کی وہ نوعیت نہیں تھی جس کا انہوں نے ذکر کیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ موٹیو ڈھونڈ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس کے لکھنے کے مقصد کیا, اور نکھل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں مختلف موضوع ہوتے ہیں. تو اگر آپ سیر المنازل پہ میں پھر آتا ہوں, سیر المنازل کیوں لکھی گئی ہے نا, اس کو ولیم فریزر کی جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا اس کے لیے لکھی گئی, چارلز مسکاف کے لیے لکھی گئی. تو اس کا مقصد کیا تھا, ان کے جو ریونیو ریکارڈز تھے ہے نا, تاکہ ملکیت پتہ چلے, ریونیو کہاں سے ملا, اور پوری بلڈنگ کی تاریخ کو وہ تو ایک سرکاری مقصد کے تحت لکھی گئی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. وہ گئے, انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں نے بہت فارسی, جو ایک ایران میں ایک ایرانی تھے جو دربار سے منسلک تھے, ان سے بھی میں نے وہ اسکرپٹ چیک کرایا, فارسی کو دیکھنے کے دکھایا کہ میں نے صحیح نقل کیا کہ نہیں کیا. تو بڑی احتیاط سے انہوں نے کام کیا. لیکن بہت سی اور چیزیں, جیسے میں بتایا تھا, بہت سی انہوں نے ایسی چیزیں نقل کی ہیں جیسے برہمی اسکرپٹ ہے یا اور دوسری اسکرپٹ میں, ہندی اسکرپٹ میں چیزیں, اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. جو سر سید نے جہاں ذکر کیا, تو سر سید کو لکھنے کا مقصد کیا تھا, یا انگریزوں کو خوش کرنا مقصد تھا. ظاہر ہے یہ سر سید نے بہت جگہ لکھا ہے, اس کتاب میں تو نہیں لیکن بہت جگہ لکھا کہ ملکہ وکٹوریہ کی حکومت ایٹرنل رہے.
یہ بھی شخصیت کی تحریروں میں یہ بات بھی آپ کو ملے گی. اور اس کا ان کا جواز بھی وہی کہہ رہے تھے. ظاہر ہے اگر آپ مسلمانوں کے حوالے سے بات کریں گے تو پہلی جو آپ کتاب ہے، پہلا جو 1846 کا ایڈیشن ہے، اس میں انہوں نے جو شاہ محمد اسماعیل کا ذکر کیا ہے، بہت تفصیل سے ذکر ہے. دوسرے میں نکال دیا وہابیوں کے خلاف جو قدغن شروع ہوئی. تو اس سے یہاں آپ موٹیو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ انگریزوں نے چونکہ ان پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، تو ہو سکتا ہے یہ چیز نکال دی جائے. لیکن سر سید نے یہ لکھا ہے کہ صاحب خود ہی ریوائز کی اور لینگویج کو چینج کیا، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہونا تھا. وہ کتاب کو زیادہ قابل قبول بنانے کے لیے انہوں نے اشخاص کا بہت ذکر کم کر دیا. لیکن موٹیو جو مجھے لگتا ہے بنیادی مقصد، چاہے ہو سکتا ہے بہت سے مقاصد ہوں، اس میں ایک مقصد انگریزوں کو خوش کرنا بھی، اور اس زمانے میں جو کلونیل پاور تھی اس کو پوری صورتحال سے واقف کرانا تھا. لیکن جو اور آپ کتاب دیکھیں جو اس کے مقابلے میں جس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے اگر آپ اس کتاب کو پڑھے، میں نے تو ظاہر اردو ترجمہ پڑھا ہو، وہ اس کی میرا اس طرح ڈسپلین نہیں جیسا آپ لوگوں کا ہے، تو مجھے پڑھ کے لگا کہ بالکل اس میں آفیشیل ریکارڈ کی صورت بہت ہے. فلاں علاقہ ہے، وہاں دیکھیے اہل حرفہ کی دکانیں ہیں، اتنی دور پہ جائیے گا تو آپ کو یہ دکانیں ملیں گی، اس کا مالک یہ ہے. تو اس طرح کی جو مطلب ڈراس فیکٹ آف ہسٹری بہت ہے، جو مجھ جیسے جو مورخ نہیں ہے، تو مجھے تو اس کتاب میں بہت زیادہ دلچسپی زیادہ محسوس نہیں ہوئی. اس میں دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بہت چھوٹی بات ہے. موٹیو صرف آپ سر سید کا یا سنگین بیگ کا نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس میں موٹیو دیکھنا ہوگا کہ برٹش کا کیا موٹیو ہے. وائی آر دے انٹرسٹڈ ان دیز کائنڈز آف بکس. جب سیر المنازل لکھ رہے ہیں مرزا سنگین بیگ، تو کیا صرف کیوریوسٹی ہے ولیم فریزر کا اس میں موٹیو، یا وہ جیسے مارگریٹ پرنو نے سجیسٹ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے سرویلنس ایک 1821 سے لے کر کے 1847 یا 1850 تک اگر آپ دیکھیں تو کئی ساری چیزیں اسی لڑی میں ہیں کہ 1847 میں جیسے سینسس ہوتا ہے جس میں قریب دلی میں 1,37,000 کے قریب لوگ گنے جاتے ہیں. 1846 میں ایک میپ ہے، بہت بہت ڈسکرپٹیو میپ ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر، حویلیوں کے اندر کا کیا نقشہ ہے، وہ بھی ہے. اس پہ سوپنا لٹل صاحبہ کام کر رہی ہیں، اور کتاب شاید اس سال یا اگلے سال آنے والی ہے. تو اگر آپ اس میپ کو دیکھیں جس میں آپ زنانہ اس کا ڈسکرپشن بھی ہے، اس کا بھی نقشہ بنایا ہوا ہے. تو ان سب چیزوں سے برٹش کا کیا موٹیو تھا، وہ آج کی تاریخ میں کچھ لوگ سرویلنس کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف کیوریوسٹی. نکھل سر، آپ ذرا اس کے کچھ بتائیے کہ یہ تو بہت آثار و سنادید بہت اہم کتاب رہی ہے جب اس کی اشاعت سے لے کر آج تک، اور اشاعت کے چند سال کے اندر ہی اندر اس کا فرانسیسی ترجمہ کر دیا گیا، لیکن انگریزی تراجم ابھی اس کا کچھ خاص اس طرح کا منظر عام پر ابھی تک نہیں آیا. اور جو کیا بھی گیا تھا، تو جیسا کہ آپ نے اپنے تبصرے میں اشارہ کیا کہ وہ اس پائے کا نہیں ہے اور وہ بہت خراب ترجمہ ہے. تو ابھی تک اس کے انگریزی ترجمے کی کیا صورتحال ہے، اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیے. گارسن ڈے ٹیسی نے اس کو فرینچ میں 1861 میں کیا. اس کے بعد آر ناتھ نے اس کے کچھ ایکسٹریکٹس فرینچ سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیے. کچھ سال پہلے، 2 یا 3 سال پہلے، رانا صافی نے تلکا بکس کے لیے آثار کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا. اس کا ریویو میں نے لکھا تھا، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی کتاب، ٹرانسلیشن بہت اچھا نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور ٹرانسلیشن اس کا یہ کہنا مشکل ہے. بٹ میرے خیال سے اور اسٹوڈنٹس اور انٹرسٹڈ لوگ اس کو کریں تو اچھا ہوگا. اس جو ٹرانسلیشن ہے رانا صافی کا، اس میں مین پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہسٹوریکل ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو آپ چیزیں کو اپنی مرضی سے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. اب 4 تقریز ہیں اس میں، جس میں نواب لوہارو، غالب صاحب، آزردہ اور صاحبائی کے تقریز ہیں. اس کا آپ نے ٹرانسلیشن نہیں کیا، شاید صرف غالب کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے. اور کئی جگہ وہ اس بات کو کہتی ہیں کہ اس ورڈ کا مطلب انہیں نہیں پتا ہے، اس لیے وہ چھوڑ دیتی ہیں، یا تو تھوڑا بہت ویک ٹرانسلیشن ہے. اور بہت اپرچونٹی ہے اس کو، ابھی کافی لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی سیر المنازل کا شمع مترا چنوائے نے ٹرانسلیشن کیا ہے، اور نوشین جعفری نے اس سے پہلے کیا تھا، جو کہ سوپنا لٹل صاحبہ نے اس کو ایڈٹ کیا تھا.
सिमिलरली वाक़यात दारुल हुकूमत का ट्रांसलेशन पे काम हो रहे हैं, मेरे ख्याल से अतर फारूकी साहब उस पे काम कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी है कि आप आसार सनादी का ट्रांसलेशन। मैं निखिल भाई आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने जब इस पर अपना रिव्यू लिखा और वो ज़ाहिर रिव्यू बहुत मशहूर हुआ, मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि जो तर्जुमा कर रहा है मुतरजिम को जो बुनियादी ज़बान है वो तो आना चाहिए। क्या आसार सनादीद का तर्जुमा देख के ये लगता है कि राना सफ़ी साहिबा को उर्दू आती है? मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैंने अपने रिव्यू में लिखा है और ये पता नहीं ये कहना मुश्किल है। मैं समझता हूँ। शाफी सर, ये जो आसार सनादीद के हवाले से सर सैयद ने तहकीक की है और उसमें बहुत सारे उन्होंने खुद हवाले भी दिए हैं दूसरी तारीखी किताबों के। बहुत सारी जगहों पे वो उन हवालों में लिखते हैं कि ये करीन क़यास नहीं है, जो इस तारीख़ फ़िरोज़ शाही या दूसरी तारीखों में ये वाक़या बयान किया गया, ये करीन क़यास नहीं। उसके बाद फिर वो अपना कुछ हवाला देते हैं। मसलन पुराने किले की तामीर के हवाले से वो बताते हैं, या फिर क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के हवाले से वो बताते हैं अपना करीन क़यास। इसी तरह से पुरानी दिल्ली के बारे में बताते हैं कि उसका पुरानी दिल्ली नाम कब पड़ा, या फिर वो जिस तरह से जिक्र करते हैं एक संगीत तख्त का जो लाल किले में था, और उसके बारे में जिक्र करते हैं कि उसमें एक बरतानवी आर्किटेक्ट शामिल रहा होगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। तो क्या उन तमाम हवालों को क्रॉस वेरीफाइड किया गया है? हवालात की जो उन्होंने रेफरेंस दिए हैं या फिर जो अपना कयास पेश किया है, उनकी सतह अब मौजूदा अहद में उन रेफरेंसेस की अहमियत क्या है? देखिए, सर सैयद ने बिल्कुल सही आप कह रही हैं। सर सैयद अपनी किताब में आसार सनादीद में 39 सोर्स कोट किए हैं। वो जगह जगह उनको जिक्र भी किया है। वो जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी राय दी है उसका भी उन्होंने कोई ना कोई जवाब जरूर पेश किया है। और फिर यही नहीं, उन्होंने जैसे आईन अकबरी एडिट की या तारीख फिरोज शाही एडिट कर चुके थे, तो उनको टेक्स्ट एडिट करने का और हिस्टोरिकल टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाता है, उसकी क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, इसका भी उनको अच्छा खासा उनके पास जिसको कहते हैं एक्सपर्टीज थी। तो सर सैयद के जो रेफरेंसेस हैं, मुझे 39 रेफरेंसेस के अलावा, ये तो ज़ाहिर वेरीफाइबल है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने इख्तलाफ किया है और कहीं हवाला दिया है और कहीं हवाला नहीं दिया है, उसकी क्रॉस रेफरेंसिंग मुझे नहीं लगता कि क्रॉस रेफरेंस किया गया है। और ज़ाहिर है ये हिस्ट्री के जो लोग हैं उन्हीं लोगों को करने की ज़रूरत है। जहाँ तक ट्रांसलेशन का सवाल है, इसकी ज़ाहिर है फ्रांसीसी में तर्जुमा, अंग्रेजी में भी पार्ट्स में तो उसके हुआ है, पार्ट्स में लोगों ने इसका तर्जुमा किया है। राना सफवी का तर्जुमा यहाँ पे तुलिका बुक्स ने भी किया है, और यहाँ अलीगढ़ का जो हमारा जो सतीद एकेडमी, उसने भी कुछ उनसे तर्जुमा कराया था, और उसका कुछ केस वेस भी चल रहा है। इस वजह से वो किताब उस तरह से जो अलीगढ़ में तर्जुमा हुआ था वो सामने नहीं आ पाई है। हयात जावेद का तो तर्जुमा हो गया है, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और निखिल कुमार साहब और इस तरह के तमाम लोग जो हिस्ट्री के जिनकी फील्ड है, जिसमें महारत रखते हैं, उनको जो सर सैयद ने जहाँ जहाँ इख्तिलाफ किया है, ये जो सर सैयद के सोर्सेज हैं उनको भी चेक करने की ज़रूरत है। सर सैयद अलग सोर्स का हवाला देते हैं, और आज की तरह नहीं है जैसे उर्दू में हम लोग किसी मजमून लिखते हैं तो कोई हवाला नहीं होता। और गालिब ने कहा था ना, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, तो हम लोग उसी के आदी हैं, लेकिन सर सैयद उसके आदी नहीं थे। वो जगह जगह उसका हवाला देते हैं, लेकिन कहीं कहीं ज़रूर, जैसे उन्होंने बहुत सी, जैसे अभी सीरत फरीदिया का तालीफ जिक्र कर रहे थे, उसके जो मैंने उनके जो रेफरेंसेस थे वो जो चेक किए, तो मुझे बहुत उसमें वो चीज़ नहीं मिली जो सर सैयद ने लिखी थी। अपनी वाबस्तगी अपने नाना की जो दिखाई थी, उसका कोई सबूत नहीं मिलता। उसकी जो तारीख है, वो ज़माने में कोई दूसरा मोहतमिम था, सर सैयद कह रहे हैं वह मोहतमिम था। मदरसे आलिया की तारीख मौजूद है, और भी रिकॉर्ड्स मिलते हैं इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में, मैंने चेक किया। लेकिन बहरहाल ये जो सोर्सेज हैं, और सर सैयद की जहाँ राय है तो ये उनकी राय है। उसको जहाँ उन्होंने इंग्लिश आर्किटेक्चर का जिक्र किया, नाम उन्होंने दिया है, उस ज़माने का अहद देखा जाए कि वह मौजूद थे या नहीं मौजूद थे। लेकिन ये जो पूरा जो डिस्कोर्स कायम हो रहा है, उसमें तो जो आप ये सर सैयद को लिखने का मकसद, उसकी अभी बात हुई, बहुत से मकासद होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो एक सतही किताब है, कोई एक मकसद होगा कि साहब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखना, या इनकी विलियम फ्रेजर की क्यूरोसिटी थी, मे बी क्यूरोसिटी, लेकिन मुझे लगता है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे उस जमाने के, और किसकी मिल्कियत है, कैसा कितना पैसा आएगा, क्या है, उसके एक इकोनॉमिक कंसर्न्स भी थे। इसलिए वो उस किताब की नौयत इल्मी किताब के से मुख्तलिफ भी है। इल्मी भी है किताब में, नहीं कह रहा, आई एम नॉट रनिंग हिम डाउन कम्प्लीटली, लेकिन उसका और कोई उसके बाद की कोई सबूत
और कोई किताब उन्होंने लिखी, वो चीज़ हमारे सामने होती तो हम शायद ज़्यादा बेहतर तौर पर उसको असेस कर सकते थे। सर सैयद की 20 तारीखी मतन है जो सर सैयद ने प्रोड्यूस की है, बनाए हैं, तो ये जो किताब, ये बात बिल्कुल सही है कि उसके जब अच्छे ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत है। अगर आपको अच्छी फ़ारसी, अच्छी उर्दू नहीं आती, अगर देखिए कोई एतराफ़ कर रहा है कि मैं लफ्ज़ नहीं समझा, तो मैं ख्याल में इसकी तो अप्रिशिएट करना चाहिए। वीक ट्रांसलेशन होना एक दूसरी बात है, लेकिन आदमी कह रहा है, वो गलत ट्रांसलेशन कर रहा है, छुपा रहा है, बेखबर भी है, उस पर इतरा भी रहा है, तो ये ज़्यादा काबिल एतराफ़ बात है। अगर कोई कह रहे हैं, शमसुर रहमान ने भी बहुत जगह, मैंने देखा कई जगह लिखा भी है, फारूकी साहब बहुत लायक आदमी थे, वो जाहिर में कोई शक भी नहीं, कोई बड़ा मुँह छोटा मुँह हम लोग जो इस तरह से बात करना, लेकिन उन्होंने भी कहीं कहीं इसका एतराफ़ किया कि ये लफ्ज़ है, मैंने फलां से पूछा, समझ में नहीं आया। फारूकी साहब की बहुत सी तहरीरों में इसका जिक्र होता है। तो एक अच्छे ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत है, और जो मौजूद है उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता, और इसके अलावा उसके जो रेफरेंसेस हैं उसको भी हमारे सामने फिर कोई बैठ के उसको देखे, और फिर देखे सर सैयद ने जो बातें लिखी हैं वो कहाँ तक सही है। 39 रेफरेंसेस उनके मौजूद है, बाइबल तक के, ओल्ड टेस्टामेंट का भी जहाँ उन्होंने हवाला दिया उसका भी जिक्र है। तो इस तरह की जो हवाले से वाबस्तगी, मुझे नहीं लगता उस ज़माने के किसी और उर्दू में जिन लोगों ने लिखा उसमें इस तरह से आपको सोर्स को एक्नॉलेज करने की रवायत कहीं मिलती है। निखिल कुमार सर, आप कुछ इसमें इजाफा करना चाहेंगे इस सवाल के हवाले से? एक छोटी सी बात की, जामे जम जो उनकी पहली किताब थी, रॉबर्ट हैमिल्टन के कहने पे उन्होंने लिखी, जो कि एक फहरिस्त है बादशाहों की, उसमें भी वो रेफरेंसेस देते हैं। उन रेफरेंसेस में हेनरी एलियट उनको एक चिट्ठी लिखते हैं और सवाल उठाते हैं कि एक पर्टिकुलर किताब को पॉइंट आउट करके कि ये लिखा है, शायद उसमें वो गलती की थी उन्होंने, और बाद में उसको वो इम्प्रूव कर देते हैं। जो सिमिलर किताब आई थी और उसी कॉन्टेक्स्ट में वो दूसरी आसार जो किताब है उसमें वो सारे रेफरेंसेस दे रहे हैं, पहली किताब में भी रेफरेंसेस हैं। तो ये बस छोटी सी बात मैं कहना चाहता था। तो अपने आप को एक हिस्टोरियन के नजरिए से देख रहे थे। जहाँ जहाँ वो कयास का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि हमें उसको क्रॉस वेरीफाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि कल अभी इस सेशन में स्वप्ना रिडल साहबा कह रही थी कि चांदनी चौक के बारे में उन्होंने लिखा कि 80 बाय 80 गज का था, अब हमें नहीं पता। तो इस तरह की चीज़ों को अगर दोबारा से क्रॉस वेरीफाइड किया जाए तो शायद बहुत सारे हक़ाइक़ पर से ज़्यादा वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आ सकेंगे। अच्छा, अब ज़रा सा जी, मेजरमेंट्स वो कर रहे थे खुद से सर सैयद, वो एक एस्ट्रोलेब लेके जाते थे, एस्ट्रोलाब जिसको कहते हैं उर्दू में, और इनफैक्ट वो उनके जो मामा थे या चाचा थे ज़ैनुल अबदीन, वो बहुत इंटरेस्टेड थे ये सारी चीजें बनाने में, वो घर पे ही एस्ट्रोलाब बनाते थे। तो का जिक्र किया सर सैयद ने, जी बिल्कुल जी। तो और वो लेके सर सैयद जाते थे, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, और उससे वो मेजरमेंट करते थे। और कुछ इमारतों में उन्होंने 2-3 बार मेजरमेंट किया। तो आई थिंक मेजरमेंट के मामले में आई थिंक वो काफी पुख्ता है। मुमकिन है। और मुझे एक बात और इसमें एक ही बात कहनी है कि ये तो खैर तारीखी तौर पे जो किताब है उसके तो नए रेफरेंसेस जो हैं उसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको सर सैयद को जो जिन्होंने शोरा का जिक्र किया, उलमा का जिक्र किया, हुफ़ाज़ का, कारी का, ये तो उससे सब लोग वाकिफ़ हैं और सर सैयद से उनको जो दिलचस्पी थी। लेकिन मुझे जो बहुत हैरत अंगेज़ किताब इस लिहाज से लगती है कि उसमें उनको म्यूज़िक से दिलचस्पी है। जहाँ वो जिक्र करते हैं सितार का या राग दरबारी का उन्होंने कहीं जिक्र किया, तो उसके अलावा जो उसमें उन्होंने जो इस्तिलाहें जो अहले हरफा की जो का जिक्र किया, या ख़ास तौर से जो उन्होंने तवाइफ़ों का जिक्र किया, हैंगन का जिक्र किया, दूसरे लोगों का गाने से जो उनको दिलचस्पी थी और रागों से जो उनको दिलचस्पी है, ये मुझे बड़ी हैरत अंगेज़ लगती है। सर सैयद की सुरों का जिक्र है कि विवादी सुर क्या होता है, या उन्होंने राग दरबारी में जो उदासी का सुर कैसे लगता है, ये भी उन्होंने 2-3 कई जगह इसका भी जिक्र किया। तो उससे लगता है कि ये जो सर सैयद को जो मौसीकी से दिलचस्पी थी, उसका भी अदब से जो उनको दिलचस्पी थी, हैसियत आलिम दीन क्या थे, हुक्मा से उनको क्या ताल्लुक़ था, सूफिया कराम से क्या उनका ताल्लुक़ था, शेख गुलाम अली के कबीले के थे, महफिल समा का भी जिक्र किया। लेकिन म्यूज़िक से भी जो उनको दिलचस्पी थी उसका इजहार होता है। मतलब ये तो वो रवायत है जो ख्वाजा मीर दर्द की या मोमिन की रवायत है, उस रवायत का भी इजहार मुझे लगता है कि ये किताब असल फरीदीन उसको भी जाहिर करती है। और हमें उस ज़माने का जो एक म्यूज़िक का जो हमारे म्यूज़िक की जो हिस्ट्री है,
हिस्ट्री तो पूरी नहीं, लेकिन पीपल्स की जो लोग कैसी चीज़ें देखते थे और कैसे म्यूजिक से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, उसका भी आपको एक सबूत मिलता है। इस लिहाज से किताब मल्टी डायमेंशनल होती है। आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही। यहाँ मुझे ये भी लगता है कि सर सैयद ने जिस जबान का इस्तेमाल किया है उसका तर्जुमा करने के लिए अंग्रेजी जबान में सिर्फ उर्दू जबान का आना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके बाद साथ साथ जब तक कि फारसी और अरबी जबान पर दस्तरस हासिल ना हो तब तक तर्जुमा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब उलमा का तस्करा करते हैं उसमें मुसज्जम कमालात, सौरी और मानवी ऐसी इस्तिलाहें इस्तेमाल करते हैं कि आदमी जो है वो उर्दू वाला भी उसे नहीं समझ पाएगा, और बिलखुसूस आज का उर्दू वाला। जी जी सर, अब आज के अहद में सैरुल मनाजिल और वाक़यात दारुल हुकूमत के बीच आसार सनादीद कहाँ स्टैंड करती है? उसकी अपनी क्या अहमियत है? इसी सवाल पे तो हम लोग बात कर रहे हैं, है ना? तो और आपको नहीं फिर आपको और भी किताब, मैंने जिस किताब का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मुरक्का दहली, है ना, मुरक्का दहली को भी इसमें लाना पड़ेगा आपको, है ना? वो 1740 की किताब है, उसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है ना? उसको भी, वाक़यात दारुल हुकूमत तो बाद की 1919 की किताब है, उससे पहले की जो किताब है जाहिर है जो है दरगाह कुली खां की जो किताब है वो बिल्कुल मतले से गायब है ना? तो ये तीनों किताबों को, इन तीनों किताबों के बीच में दो किताबें तरतीब से पहले, फिर सर सैयद की किताब और फिर चौथी किताब जो वाक़यात दारुल हुकूमत है ना? तो ये बशीरुद्दीन अहमद की, तो इन सब को चारों को देखना होगा। और मुझे लगता है सर सैयद की किताब, मैंने दायरे ये वाली किताबों का उस तरह से नहीं पढ़ा, मैं ज़ाहिर ट्रांसलेशन पढ़ा है, ओरिजिनल तो पढ़ी भी नहीं किताबें, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए ले मैन, आम आदमी को दिलचस्पी बहैसियत कारी के, मुझे लगता है ये किताब ज़्यादा रीडेबल है हर सतह पर, तारीख के एतबार से भी और आप अलीगढ़ को समझने में। तो इसको ये समझना कि उसके कोई ज़ाहिर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको संगीन बेग की किताब अगर आप पढ़ें तो उसमें ज़्यादा आपको बेहतर तौर पर समझ आएगी, लेकिन एक पुल का काम ज़रूर है। और दिल्ली के बारे में जो हमारी कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है उसका बहुत अच्छी तरह से इजहार ये किताब करती है। मेरे ख्याल से रैंकिंग करना किताबों का अनफेयर है। हर किताब का अलग एक, हर किताब की एक अलग ये बार सवाल नहीं कर रही है। नहीं, हमने थीम इस तरह की चुनी है कि आसार और सैरुल मनाजिल के दरमियान, वाक़यात के दरमियान उसका क्या रोल है। तो ये सवाल ज्यादा हाईलाइट होकर अगर पूछा जाए तो हमारे नाजरीन के लिए भी थोड़ा सा अलग अलग अहमियत है। बिल्कुल निखिल कुमार साहब से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, हर किताब की अपनी एक अहमियत है, कोई एक दूसरे का तकमीला नहीं करती, अपने तौर पे इंडिपेंडेंट तौर है किताब। और अगर आपको दिल्ली को समझना है उस जमाने के, शाहजहांबाद को, तो आप इन सबको पढ़ेंगे तो आपको हर सतह पर चीज मिलेगी। कोई एक किताब से आपकी तमाम जरूरतों की तकमील शायद ना हो पाए। शाफिज साहब, चौधरी मोहम्मद नईम साहब, शेख साहब, आप और निखिल भाई यहाँ पर मौजूद हैं, एक सवाल बस मेरा है कि हम जब आज के अहद की बात करते हैं तो हमारे सामने, जैसा कि आपने तीनों किताबें कही, ये तीनों किताबें हैं, और वाक़यात दारुल हुकूमत जो मेरे ख्याल से सर सैयद की किताब से बहुत ज्यादा अपडेट है, तो जब हमारे पास सैरुल मनाजिल है, वाक़यात दारुल हुकूमत है और मुरक्का दहली है, तो इन तीनों किताबों के बाद सर सैयद की किताब की क्या अहमियत रह जाती है आज के अहद में? ये मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी सवाल है। चौधरी मोहम्मद नईम साहब कहते हैं कि आसार सनादीद एक हिस्टोरियन के लिए ज़्यादा यूज़फुल है और सैरुल मनाजिल एक नावल निगार के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। और वाक़यात दारुल हुकूमत का क्या है कि वो बहुत डिफरेंट फेज में लिखा जा रहा है। 1919 में लिख रहे हैं, ब्रिटिश ने दिल्ली को कैपिटल बता दिया है। उसके पहले दिल्ली बीच में कर्जन साहब कहते हैं कि दिल्ली इज़ अ सिटी ऑफ डेड मॉन्यूमेंट्स एंड फॉरगॉटन डायनेस्टीज। तो मतलब बहुत डिफरेंट टाइम है वो। देखिए, मैं चौधरी मोहम्मद नईम साहब की तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि आखिरी बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उनके एक शागिर्द जिन्नातों पर पीएचडी कर रहे थे, तो उनके बारे में तो कोई इज़हार ख्याल नहीं करूंगा। लेकिन ये बात सही है कि भाई सैरुल मनाजिल जो है उसमें इस तरह की तहरीर तो है उसको। जी सदफ जी, आप चलाएं। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपने मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे, सर सैयद पे मैंने काम भी किया, तो मुझे लगता है कि ये तीनों किताबों के बाद भी सर सैयद की किताब, ये तीनों किताबें आपके पास हों और सर सैयद की किताब अगर आपने नहीं पढ़ी है या आपके पास नहीं हो, तो मुझे लगता है कि आप दिल्ली को उस तरह से, दिल्ली को उस पूरी तहजीबी सूरत हाल को नहीं समझ सकते हैं जो आपको सिर्फ अगर
ये जो 1919 की किताब अभी जो जिक्र कर रहे थे, कॉलोनियल अब पूरी तरह से कॉलोनाइज हो चुका है हिंदुस्तान, वो बिल्कुल डिफरेंट रीजन में लिखी गई, लेकिन सर सैयद का मुझे लगता है इन तीनों किताबों के मुकाबले में, मैंने अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी उसका पढ़ा, मुरक्का दिल्ली का, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है, आप कह सकते हैं मैं बहस हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है उसका रेंज ज़्यादा है। और जहाँ तक ये हिस्टोरियन का सवाल है, तो इरफान हबीब साहब से मेरी उस दिन परसों नरसों एक जगह कहीं मिले थे, तो मैं एक शादी में थे, तो मैंने उनसे जिक्र किया, तो वो भी सर सैयद का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे इसका जो रेंज है ये दोनों किताबों के मुकाबले में ज़्यादा है, और मुझे बस यही अर्ज करना था। जी सर। मुझे लगता है कि हमने काफ़ी पहलुओं से आसार सनादीद को समझने की कोशिश की है, और बहुत ही उम्दा और मालूमात अफ़ज़ा गुफ्तगू आज हमारी रही। एक सवाल और मेरे जहन में आया है, क्या पूछ सकती हूँ? ये आसार सनादीद के पहले एडिशन से जो उन्होंने जब दूसरा एडिशन आता है तो वो चौथा बाब हज़्व कर देते हैं, तकरीज़ें हज़्व कर देते हैं, जो गालिब की थी, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा की थी, इमाम बख्श सहबाई की थी। इसके पीछे क्या उन्होंने कुछ वाज़ेह किया कि वो इस तरह क्यों कर रहे हैं, ख़ास तौर से जबकि इमाम बख्श सहबाई उनके साथ रहे थे उस पहली किताब के एडिशन की तैयारी में, फिर वो दूसरे एडिशन से उन तमाम चीज़ों को हज़्व कर देते? क्या कोई इनका एक नेक नियति थी कि अब फ़ारसी जैसी चीज़ को हमें आगे लेकर नहीं चलना चाहिए क्योंकि ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, और फिर उमरा और अकाबरीन दिल्ली का भी जिक्र गैर ज़रूरी है उस किताब में? कुछ ऐसा वो जिक्र करते हैं? बिल्कुल जिक्र किया और लिखा कि साहब इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होना, आम आदमी तक पहुंचे, सब लोग उसको पढ़ें, तो वो ज़खामत ज़्यादा हो गई किताब की, इतने लोग पढ़ नहीं सकते। असल से ये उन्होंने जिक्र किया। हो सकता है अंग्रेज़ों की खुशनुदी, अंग्रेज़ों का ज़ाहिर, जैसे शाह इस्माइल शहीद का जिक्र है, या इमाम बख्श सहबाई की तहरीर है, या गालिब की तकरीर उन्होंने निकाल दी, तो उसका मकसद ज़ाहिर ये भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ मकासद थे, लेकिन जो सरसीद ने बयान किया वो यही है कि ऑर्डिनेट लैंग्वेज थी, जो मुकफ़्फ़ा मुसज्जा इबारत थी, वो मैंने कम की, अब ज़माना बिल्कुल अलग हो गया है। ताक़ुल पसंद या फंक्शनल प्रोज की जिक्र करते हैं कि फंक्शनल प्रोज में लिखना चाहिए, और सादगी और सलासत जो उर्दू पे बाद में उर्दू नस्ल ने सरसीद से हासिल किया, उसका गोया इल्मी तौर पर उसका इजहार इस किताब में होता है। तो एक उर्दू में एक इल्मी नस्र की भी ये मुझे लगता है कि एक अच्छी मिसाल है, बावजूद अपनी तमाम कमजोरियों के। और ये भी आप कह सकते हैं कि अगर जिक्र नहीं किया उन्होंने सैलुल मनाजिल का, ये दूसरे टेक्स्ट का 39 सोर्सेज जिक्र किए हैं, उसका भी जिक्र होता, अगर देखा होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। और यही 2-4 बातें मुझे अर्ज करनी थी। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया निखिल कुमार साहब और शाफिक किदवाई साहब, आपका इस सेशन को इतना उम्दगी से आपने अपने ख्यालात पेश किए, और आसार सनादीद के हवाले से जो आम क़ारीन की नज़र में सवालात उठते हैं उनका बहुत ही बखूबी और बहुत ही खूबसूरती से हम सबको उसका जवाब दिया। हम आपके बहुत ही मशकूर ममनून हैं, और इस सेशन में और इस गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सदफ आपका भी। और सबसे पहले मैं लहर ज़ैदी साहिबा, आपने जो सवाल किया था उसका इस सेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। क़ुव्वतुल इस्लाम या क़ुब्तुल इस्लाम, ये जब हम कभी भी अगर कुतुब मीनार पर कोई सेशन करेंगे तो आप ज़रूर ये सवाल कीजिएगा, और मैं इस सवाल का जवाब भी हमारे जो स्कॉलर्स होंगे उनसे गुजारिश करूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये लफ्ज़ जो है ये क़ुब्तुल इस्लाम है, क़ुव्वतुल इस्लाम नहीं है। तो चूँकि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर क़ुब्तुल इस्लाम रहा है, क़ुव्वतुल इस्लाम नहीं है। तो बहरहाल मैं आपसे ये तमाम नाज़रीन जो हमारे देखने वाले हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। शाफे साहब आपसे और निखिल साहब से मुझे लगता है कि मैं अभी 3 घंटे और बात करता रहूँगा आसारुस सनादीद और सर सैयद तो ऐसा मौजू है कि जब भी निकलता है मुझे समझ में नहीं आता है कि ये उनको मैं क्या समझूं। एक उनसे इख्तिलाफ भी नहीं करते बनता और एतराफ़ भी नहीं करते बनता। वो इतनी शख्सियत है, क्योंकि जब वो लाइफ ऑफ मोहम्मद की बात आती है और जब उनके जो विलियम म्योर के साथ ताल्लुकात की बात आती है, जो मुख्तलिफ उनके मौज़ूआत है, वो इस तरह के हैं कि मैं उनको कभी हजम नहीं कर पाता हूँ, और वो हमेशा मेरे लिए पेचीदा रहते हैं। और उनकी नेक नियति पे भी शक नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है और इतने हवालों से किया है कि उन पे जो शक करे वो भी कोरचश्मी वाक़ई होगा। तो सर सैयद बहरहाल एक बड़ा मौजू है। मैं समझता हूँ कि आसारुस सनादीद के हवाले से हमने आज आसार पे भी बात की, उनके हवाले से सर सैयद पे भी बात की, और शाफिक किदवाई और निखिल कुमार ने जितनी आलिमाना गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो स्वप्ना लिडिल वाला सेशन था पूरे फेस्टिवल में, उससे बाद सबसे कामयाब सेशन मुझे यही लगता है। और बाकी तमाम हमारे नाजरीन से मैं गुजारिश करूँगा कि आपके जो भी सवाल नहीं आ पाए या बाद में आप देख के सवाल करें,
تو بھی ہم اپنے ان دونوں اسکالر سے شیئر کریں گے اور وہ بھی ہم آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور جب یہ پورا فیسٹیول ختم ہوگا اور یہ کتابی صورت میں آئے گی, کتابی صورت میں شاہ جہاں آباد کی 2 صدیاں ایک پرچہ آئے گا ہمارا, تو میں شافع صاحب آپ کی خدمت میں اور نکھل صاحب آپ کی خدمت میں اسے پیش کروں گا. اور صدف آپ نے اسے بہت اچھی طرح چلایا, میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. تھینک یو. شکریہ. خدا.